hari ku munsi w'umukino nyuma y'igitego cyanjye narizihiwe nk'uko na bagenzi banjye bo muri Leopard babikoze bafata mu mugongo abaturage b'Igoma Masisi na Rucuru, ariko nyuma y'igitego nibwo nabonye bagenzi banjye bashakaga kunshekesha, ariko nabibonye neza ntashye kuko abasirikare batangiye kuzenguruka iwanjye ndetse nahise ko ntangira kwakira ubutumwa buntera ubwoba. Grâce à l'ambassade de la RDC, j'ai eu la vie sauve. Iyo ntayigira se mugira ngo nari buze kwa buriya butaka. Unishimiye ko ndi mu gihugu cyanjye kandi rwose nababwira ko ambasade yacu Kigali mu Rwanda iri mu kazi. La RDC. Aka ni agace gatoya twahisemo mu gutangira inkuru yacu, ariko irafata umuzi mu iyirukanwa rya RTL Ruvumbu Nzinga wahoze akinira Rayon Sport. Itsinda rigari ry'abanyamakuru ba radio na televiziyo by'igihugu bya Kongo ubwo bari mu cyumba gisanzwe gitegurirwamo amakuru y'ibibera muri Kongo bamenye ko intwari yabo RTL Nzinga Ruvumbu ikandagiye Igoma ku kibuga cy'indege, maze akazi kose bahita bagahagarika muri RTNC, ahubwo bajya gutunga kamera na mikoro uyu mukinnyi. Muri iyo nkuru yatambukijwe kuri RTNC nyuma y'iyirukanwa rya RTL Nzinga Ruvumbu, nyirubwite akomeza mu nkuru yavuga ko aticuza ibyo yakoze, ahubwo akabasaba buri munyekongo wese guhaguruka akiyunga kuri Kongo bagatabariza abaturage ba Kongo. Nyuma y'abaturage bose ndetse n'ab'imiryango ye ya bugufi bamwifotorejeho nk'izindi ntwari zose zitabarutse ku rugamba, na cyane ko nawe yavugaga ko yambutse zahize. Ubwo ibyo byabaga minisitiri ufite siporo mu nshingano muri Kongo Kaburo Mwana Kaburo ahari nk'umushyitsi mukuru wari waje kwakira intwari ya Kongo, cya gihugu Rumumba yitangiye ndetse ngo amabyiruka ya none naye akaba agamije guhamiriza iyi ntwari yabo ko ikiragano cya Rumumba kigirwa bushya n'icya Ruvumbu. Inkuru ya byose itangirira kuri Stade Olympique Alassane Ouattara ya Abidjan muri Cote d'Ivoire hari ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa kabiri, ubwo ikipe y'igihugu ya Kongo Leopard yiteguraga gutangira umukino, maze ikora ikimenyetso abagiye Kongo bose basariye. Ni ikimenyetso kitaweho by'umwihariko mu Banyarwanda ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri, ubwo umunyekongo RTL Nzinga Ruvumbu wakinaga Rayon Sport hagati mu kibuga akumva ko narekura ishoti ibyaje no kumuhira agashyiramo igitego cyatsindaga Police FC, maze ubwo akumva ko ibyo aba Leopard bikoreye iyo Cote d'Ivoire nawe abizana Nyamirambo i Kigali. Ubwo ikipe y'igihugu ya Kongo yari muri Cote d'Ivoire mu ndirimbo yubahiriza igihugu ya Kongo Debout Congolais, bisobanuye ngo banyekongo mwese nimuhaguruke, maze abakinnyi bagaragara n'intoki ebyiri z'ikiganza cy'ibumoso zitunze mu gahanga zishushanya ikimenyetso cy'imbunda n'ikiganza cy'ukuboko kw'iburyo cyari gifunze umunwa, maze ibinyamakuru nka Jeune Afrique bisanzwe bicengera ubwiru bw'abanyafrika ngo bikaza kumenya ko icyo kimenyetso cyabwiraga amahanga ko abanyekongo bo mu burasirazuba bari kwicwa, ariko isi yose ikabazibya ngo ntibagakopfore. Ariko nanone izi nkuru uramutse uri kuziganira hagati y'ibihugu byombi bikimbiranye, kuzanamo burasirazuba bwa Kongo ukavuga intambara iri kuhabera, byanze bikunze umunyarwanda n'umunyekongo haraho ibintu batazabyumva kimwe, kuko umunyekongo azakubwira ko u Rwanda rwabagabyeho intambara, hanyuma umunyarwanda nawe akubwire ko leta ya Kinshasa yabamariye bene wabo basangiye ururimi, basangiye amasano n'ibindi bitandukanye, ariko kuko bari hakurya y'imipaka abazungu babakatiye batabasezeranije ngo babatandukanije bityo batabihisemo. Ibyo rero bikaba aribyo biri gutuma leta ya Kinshasa ibacura funi na buhoro. Aho ni ku ruhande rw'abaturage, ariko none habangiye politike bafite imbunda, ingabo n'amabanki bo bazakubwira ko byanze bikunze ibyo bisobanuye bidashidikanwaho ko intambara bazirwanira muri za maye eshatu: money, military and media, amafaranga, igisirikare n'itangazamakuru. Aka kanya rero reka noneho tugatindaho turi kwitsa kuri iyi ntambara u Rwanda na Kongo bari kurwanira mu itangazamakuru. Ku ruhande rwa Kongo basanga iyi ntambara batayitsinda n'ubundi abaturage batabagiye inyuma, na cyane ko baramutse babavuye inyuma n'igisirikare kiri ku ruhande rw'ibiturika nacyo cyatsindwa. Ubutegetsi bwa leta ya Kongo burahamagarira buri munyekongo wese guhagurukana intwaro agahangana n'uwo bita umwanzi wabateye, kandi aho badaciye ku ruhande rwose bazakubwira ko ari u Rwanda. Gusa bavuga ko abaturage bari burwanishe yama ya gatatu nababwiye ariyo media, itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Ibyo kuri uyu munsi abaturage b'ibihugu byombi babishirukiye ubute barabikora, ariko n'abatabikoze nabo bakajya kureba uko intambara irwana, niba babashungera ariko ababisoma n'ababikonsoma nabo ngo baba bari muri iyo ntambara. Kuri uyu munsi ku ruhande rwa Kongo umukinnyi RTL Nzinga Ruvumbu yabaye rurangiranwa mu itangazamakuru ryabo ry'u Rwanda na mpuzamahanga kubera ko bamugarukaho. Yahoze akinira Rayon Sport, akimara kwirukanwa akagera iwabo Igoma yambitswe umudari nk'intwari kuko yabashije kureba intare mu ruhanga bihanganiye amaso, maze agatinyuka gukorera kiriya kimenyetso mu maso y'uwo bita umwanzi wabo ari ku butaka bw'u Rwanda.
abanyamakuru bo mu Rwanda biganjemo abakora itangazamakuru rya siporo nabo ngo nibwo baje kubikangukira bamaze kubona kiriya kimenyetso cyari cyagaragariye Cote d'Ivoire, babona ko cya kimenyetso burya gihagarariye politiki kandi muri siporo ngo kikaba kizira kikaziririzwa. Icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rifatikanije na Rayon Sport ngo nubwo Rayon Sport yari yagerageje kubikemurira mu biganiro n'uyu mukinnyi, ariko Ferwafa yarashishoje isanga kiriya kimenyetso gihagarariye politiki kandi bitari uko politiki yakiniwe imbere mu bihugu bikimbiranye, ahubwo ngo politiki muri siporo ntabwo yemewe. Ibyo bamaze kubyihweza rero basanze wa mukinnyi yaramaze gukora iki kimenyetso ubugira kane ku rwego rw'uko hari na bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sport bari basigaye bamwigana, icyakora bamwe bakabikora buhumyi batazi icyo bagira icyo. Kuba atabizi, ubu ni ubukangurambaga bwatangijwe mu kwezi kwa karindwi kwa 2022. Uwatangije ubukangurambaga ni Minisitiri w'Intebe wa Kongo Samaru Konde Kenge afatikanije n'umuvugizi wa guverinoma bwana Patrick Muyaya Katembwe. Uyu we none arayicuranga akayicumurya, si ugukoronga haba ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru ndetse mu mashusho ya televiziyo akagaragara bikora kandi abishishikariye. Uyu ubwo muri iki cyumweru hatangiraga inama rukokoma y'abagize guverinoma, yahagaze imbere y'iyi nama we na bagenzi be mbere y'uko iyi nama itangira, maze bakora cya kimenyetso kubera ko asa n'umucurabwenge w'iki kimenyetso. Icyo ubukangurambaga bwari bumaze kwari gukangurira ibyamamare n'abakinnyi b'umupira, abakina amakinamico, abakina amafilime, abahanzi n'ibindi byamamare bya Kongo guhaguruka bakabwiriza isi yose ivanjiri y'ukwemera kwa Kongo, igamije kubwira isi ko igihugu cyabo kiri mu ntambara. Bwa kabiri ngo kwari ugushishikariza abaturage ba Kongo bose guhaguruka bakajya inyuma y'ingabo za Kongo ku rugamba, ingabo zabo zitatsindira urugamba zidashyigikiwe n'abaturage zirwanirira. Ariko mu bukangurambaga twatangije mu minsi ishize hari abo twabisobanuriye muri mwebwe, kuko ku banyamakuru bari bari hano icyo gihe hari n'abandi batazi iyo biva n'iyo bijya. Kuko erega nyine buri makuru yose mubonye, iryo ryo ni ikosa dukunze gukora twese abanyekongo. Ariko burya amakuru yose ubonye ntuba ugomba kuyakwirakwiza. Ibaze kuyakwirakwiza mu banyekongo bose, aho ngaho ubura. Erega si buri byose bivugwa ku mbuga nkoranyambaga biba ari ukuri. Ni nk'uko n'ubundi muba mugomba kubanza kubireba mu bindi binyamakuru nka za Actualité CD, Top Congo ndetse n'ibindi binyamakuru bidapfa gutangaza ibintu kugira ngo mubanze murebe koko niba ibyo ari byo. Kuko amakuru igihe uyakwirakwije utabanje kureba aho yaturutse, burya uba ushyigikira umwanzi utabizi kandi agamije ikintu kimwe gusa. Niba mutabizi agamije kuducamwo ibice ndetse no kuduca intege. Uyu munsi rero nabazaniye igisubizo kuri ibyo byose. Nk'uko twahoze mu banyekongo cyane, iyo bigeze ku gukunda igihugu cyacu tugomba kurinda ubusugire bw'intara zacu. Aho hari ku ruhande rw'amakuru, ariko no ku ruhande rw'igisirikare ngo burya ngiyi ntambara birashoboka ko n'abasivile batayitabiriye ngo barwanishe intwaro zabo. Ikaramu, computer, WhatsApp na Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, gutsinda uwo Kongo yita umwanzi byabagora. General Sylvain Kengo uvugira ingabo za Kongo nibyo ashishikariza itangazamakuru. Les Congolais a découvert les réseaux sociaux. Alors on fabrique tout qu'on met à la disposition. Abanyekongo baje gutahura ko imbuga nkoranyambaga bazicuriraho ibintu byose, hanyuma bakabizana muri rubanda, ariko cyane ibintu byinshi bihimbirwa i Kigali. Ibyo twabishyira ku munzani tugasanga benshi ari twebwe tubifata tukabikwirakwiza ari twe, tutanitaye ku kumenya aho byaturutse. Ibyo rero bituma ingabo zitakaza morale, bitera abaturage kwiheba. Ariko icyo ukuri nuko iyi ntambara ari nini, ni intambara yagutse kandi tudashobora gutsinda twitaye ku ntwaro gusa. Kubera iki? Nuko kuri ubu ngubu hari ubukangurambaga twatangije bwitwa Bendele Equate. Ni ubukangurambaga bugamije gushishikariza buri wese kujya muri iyi ntambara y'itangazamakuru, idasaba ibindi bikoresho muri iyi ntambara, ariko tugasaba buri wese kuyijyamo no gufata intwaro akataka muri ubwo buryo. Qui travaille au niveau de l'intelligence, cette guerre qui est immatérielle, mais nous demandons à ce que tout le monde soit mobilisé pour fourbir les armes et attaquer l'ennemi dans ce domaine. Iyi ntambara rero n'uwo muhamagaro wayo
na n'uyu mukinnyi Ruvumbu Ertien Nzinga avuga ko yarwaniye ku irasaniro ry'umupira w'amaguru i Nyamirambo kuri Pele Stadium. I Kinshasa bakimara kumenya iby'iyi nkuru, bamwe ngo imitima yarakutse, abandi bavuga ko iyi ntwari igomba gutaha iwabo kandi Kinshasa nayo ikazazirikana ubutwari bwayo. Ibi nibyo byasabye umunyamakuru Jacques Eruba guhagarika akazi, maze aganiye abakomeye bari muri guverinoma ya Kinshasa, ageze imbere ya Patrick Muyaya Katembwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ababaza icyo kibazo cyakora adatsimbaraye kusubiza kuko yarazi kuri buvuge wese arabavuze mu izina rya guverinoma. C'est un rapport avec Héritier Luvumbu, que vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali. Ati kibazo cyanjye kirabaza ku mukinnyi Héritier Luvumbu, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyekongo wakoze igikorwa cy'ubutwari mu Rwanda, akerekana ikimenyetso mwerekanye mu nama iheruka y'abaminisitiri. Mbese mwaba mwaratekereje mbere na mbere uburyo bwo kumusaba imbabazi, cyangwa mukanatekereza uburyo bwa diplomasi bwo kumuzana muri Kongo amahoro? Ibi ndabisubiramo, afite ubuzima bwiza. Muratekereza kumuzana afite ubuzima bwiza batararinda iyo baruga umubiri we? Ese ntabwo mwatekereza ku buryo bwo kumushimira nk'umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari, yakoze nk'umunyekongo wabikoreye i Kigali? Yasubijwe na Patrick Muyaya Katembwe maze ati ni koko birumvikana ko tugomba gushimira kiriya gikorwa kuko ni ikimenyetso yakoze kandi ari n'ikirango cy'ubukangurambaga twatangije ku baturage kugira ngo bwumvikane cyane. Gusa ntimwirengagize imikorere ya hariya hakurya. Rero icyo tugomba kwitaho mbere na mbere ni ukwita ku mutekano we nyuma ya kiriya kimenyetso. Namwe ubwanyu umva ko mufite impungenge z'amarozi n'ibindi. Ntekereza rero ko minisitiri w'intebe wungirije unafite mu nshingano ubutasi kaza kumenya byinshi byisumbuyeho, ariko ikihutirwa ni ukumugarura mu gihugu cye, ibindi bikazakurikiranwa nyuma. Il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays, et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. Ku rundi ruhande hari abaturage b'abanyekongo rwose basohotse bajya ku karubanda bamagana leta yabo bita ibigwari, ndetse na kiriya kimenyetso bo bavuga ko gihagarariye kubwira amahanga ko bari kwicwa isi yose yicecekeye. Bo bifashishije bya bikoresho Sylvain Ikenga barangira, itangazamakuru, imbuga nkoranyambaga n'ahandi. Noneho bakaba bari kuvuga ko kiriya kimenyetso abategetsi ba Kongo bari kuyobya abaturage babo, ahubwo kigamije kuzamura ubwihebe muri rubanda, ihanze amaso leta yabo biringiye ko izabatabara. Ahubwo iyo message yabo bategetsi ikaba rigamije kubwira rubanda ko ntacyo bashoboye, ndetse ko niba amakiriro yabo ari bo bayitezeho ntacyo bazabona. Dans mon monde des guerriers, celui qui fait ça veut dire je n'en ai plus de force. Mu bihe nk'ibi by'intambara abakora ibi bintu barashaka kuvuga ngo nta kabaraga na gake nkifite, ntacyo nshoboye, simbishoboye nimumfasha. Bishatse kuvuga ngo mfite ubwoba, sinshoboye nawe, ndi muri kumfasha ahubwo mwese mwapfutse amaso, ntacyo nshoboye. Ariko umugabo nyamugabo ntabwo yakabikoze. Umugabo nyamugabo arwana kugeza kuri santimetero ya nyuma, kugeza ku rugingo rwe rwa nyuma bakirwana, kugeza ku kuka ke ka nyuma. C'est pas possible quoi. Nous peuple, on dénonce. Vous aussi vous dénoncez. Mais vous dénoncez contre qui? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous on dénonce, vous aussi vous dénoncez. Mais finalement qui va trouver des solutions? Qui va faire quelque chose? Qui va améliorer le pays? Vous êtes payé pour quoi? Cher ministre, vous dénoncez contre qui? Mais vous dénoncez contre qui? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous on dénonce, vous aussi vous dénoncez. Mais finalement qui va trouver des solutions? Qui va faire quelque chose? Qui va améliorer le pays? Vous êtes payé pour quoi? Cher ministre, vous dénoncez contre qui? C'est quel genre de message? Au moment où nous, le peuple congolais, nous dénonçons ces génocides, vous, le membre du gouvernement, vous êtes censé apprendre des mesures pour mettre fin à ces génocides, mais non c'est votre tour de pleurer, de pleurnicher pour faire ça. Ça c'est un message de désespoir. Donc le peuple congolais ne peut plus espérer en vous. Au moment où on espère que la solution viendra de vous, et c'est à votre tour aussi de pleurnicher. Au moins que vous ne connaissez pas votre rôle. Au moment où nous, le peuple congolais, nous dénonçons ces génocides, vous, le membre du gouvernement, vous êtes censé apprendre de mesures
ati nyine ni mesaje y'ubwihebe no gutuma abantu babatakariza icyizere kuko abaturage ba Kongo ntabwo bakabaye bari kubatakariza icyizere niba kuko muzi inshingano zanyu Ruvumbu aguye mu makosa ya politiki akangurira abaturage gukora akazi k'abanyepolitike babyize kandi bazi ibyo bakora ndetse banabihoramwo ubuzima bwa buri munsi kandi banabihemberwa. Imyirondoro ye yo kuri Wikipedia imugaragaza nk'umuntu wavutse mu 1992 ku itariki 23 z'ukwa karindwi. Inshuro zigera kuri 7 amaze guhamagarwa n'amakipe yaba y'imbere mu gihugu ndetse nayo mu bihugu by'akarere bimusaba kujya kubakinira kuko yihebeye ruhago. Yatangiye gukina Rayon Sport mu mwaka wa 2020 nk'uko bigaragara mu binyamakuru. Yahagaritswe amezi 6 icyakora kuri ubu ngubu ntawe ahagarara ku maguru abiri ngo yemeze ko nyuma y'amezi 6 aramutse agaritswe gukina mu Rwanda yabona ikipe yakinira mu gihe ubundi gihano cye cyamuhagarikaga amezi 6 adakinira ikipe n'imwe yo mu Rwanda ariko nyuma yaha akaba yakongera agakina. Gusa niba ageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatangira ubukangurambaga buvuga ubutwari n'ibikorwa yakoreye mu Rwanda kandi akikubita mu gatuza nk'utabarutse urugamba nabyo nibishimangira ko atagaruka ku butaka bw'u Rwanda. Nshuti mudukunda nitwa bavuga neza Jonathan ariko mbashimira kudukurikira. Ikintu cya mbere Rayon Sport igomba kubanza gukora nuko itandukanya na Ruvumbu mu migirire no mu mitekerereze n'imigenzereze kandi indeed nta ruhare Rayon Sport bifitemo. Turumvikana. Ruvumbu rero agomba guhangana n'ibibazo bye nkuko na Samuel wa Rayon Sport yahanganye nabyo. Turumvikana. Ibi ngibi tuve muri sentiment. Turumvikana. Ibi ngibi ndafe itureba twese nk'igihugu ntabwo abantu bakwiriye kudukiniraho. Bira Ruvumbu ni nkuko ashyigikiye abari bateruye bandero za perezida bamudekaritse ko bamudekaritse birabapfuba na televiziyo yanga kubyerekana bitera incident. Ikibazo gikomeye aje kubikorera hano kuri televiziyo yacu. Ahubwo ikihutirwa cyane Rayon Sport ni yihute kugira ngo yitandukanye n'umunyapolitike Ruvumbu. Turumvikana. Maintenant on parle de Ruvumbu politicien pas footballeur pas. Turumvikana. Ubu uyu munsi Jean Fidèle ndabisubiramo comrade Jean Fidèle mbere na mbere dukeneye kubona official communique iva muri biro ya Rayon Sport yitandukanya n'igikorwa politique cya Ruvumbu. Ibisigaye inzego zifata umwanzuro wazo.